hakili ka to ko dambe ko la sanji kana kadinga e kolonda nyigene soronde aywa kana nata mashila kana mashi musalaka wa kana galuntiga fukisa yere ule amana baka to yere kufoma ndi kanita dula tati mamina mandi ode tayini kulo gelema mo yere bala mana se yere foma ndi kesio ekitake mauka fiko foi tenya soro bikele ko wa o kele yere fona ko kala natige bagati fara herela ay waje ka karindi nibi malo soro koko kono karuko nibi la goshi soro koko kono karuko nibi kuna dali soro koko kono karuko kari mauko ka kari jina ko ka to alako ni tara jien fe ki aklito fadeuna ki aklito badeuna ki aklito nyamakala dun fanala ni sigira ko kuna ka hageto ikoy ka soro fento tambe ka fanta un yoroto alay bi majeda bi rete jeba muyi ka sabali ko jide be nyoto linga kana siran kana tamaki dongeli kana so mashika joya ma dongeli here ibalande bi makishi sa ma halnati toja. Salam alaikum. Bonsoir. Je suis pour Radoni. Mais Saninganda, on me donne Fognorin. Wurati Manron. Galon Bargabiga Bunya, Kosovo. B. Comité stratégique de M5 RFP. À réunion qui era Oulaina, cabinet de chef de file de l'opposition. Au ban hakili digi enfin en présence Mala Sisela, alaga hinala, alaga daros Malisa. Ni ale tumbeya, nala tumma kalfa minala. Bi kuntan soro ni TV tabala ni Soumala Cissé Toumassa sans tumba soro histoire ye tabolo kurata mais ala de bise kola ala itake bi réunion min kera badlabu anya sugu beye hali shulu le ontumbe Mogo tu ye M5 bla peu na tunti M5 ko kuma fo blé na yere do tungo ko o ka jama walma o ka mogo ni minu imaginer lembu bolo ko ulu bora M5 na abetumbe do yu ka seulement fini do yu ka 31 fini do yere vesu koroba ni Congo ka nyemero ni poussière begenga bwa kono ni bebe muira ni fin fin min tuntara ni mogoyere kun tuta fandon blé nous ye kuma dabla kabi coup d'état kera fo bi ibe kala kalo kononton a ben nana kene kan parce que fora ko premier ministre ko ni ministre damadon dira M5 ma ga malion bima jamana imblani tabolo ina hakila adamadi hali tono ni manye ibe fin tono dun ika fin tono de dun min yitaye walma ibe min tono mérité ni te signumay na fora ko nunun betun tununa nunun betun be ka M5 la goshito ka lame nunun be yu bolo jigi mais a folen ka foko postu dira ni beka bolika na obe ko chamanyira ndu ya fa wi ente segin a foli la M5 kala nyini o te partage de gâteau yi M5 kala nyini o nyeta de o jamana ka bon no la de wati ka galende tu ga tansi bolo segin bambela hali carburant ko ka gele mais anga to anga position ka anga to anga horonya ka kabi suro anye bala soro su kele mega jendo nege M5 konna na kon sente tira obita akilla klotike kanga falila somide kabini ni transition insigito anya fawe sinya chama kube eshuye kutise ka jamana imbono gola anya fawe katla ka sigin ka répéter
filɛ nin bi min bɛ ka fɔ bandaw ma min bɛ ka fɔ Mokhtar Wan ma bi olu nɔ tɛ Assimi Goïta de nɔ don ni Assimi tun y'u to u ka baara kɛ u yɛrɛ ma sisan b'a sɔrɔ u ye nɔɔni fitinin bɔ ni Assimi tun ma banabini u n'u ka baara cɛ sisan b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra Assimi Goïta en tant que soi-disant vice-président a ye mun kelen ɲɛnabɔ vice-présidence sigilen ni bi cɛ an ka fara kan an ɲɛ ci tiɲɛ kan sa an ka fara kan ban ka tiɲɛ fɔ k'an ɲɛsin nkalon ma o bi ka fɛn o fɛn f'aw ɲɛna tile fila in na bilahi a bɛɛ nkalon an bɛ se ka bɛɛ warakaw ɲɛna k'a bɛɛ dalu yira aw la de A à Z tout est mensonge su na ɲɛ b'a la sɛbɛnnen don ko le ministre des affaires étrangères de la Russie ko o ko k'a bɛ Gentil ni soutenir a ye dɔ kɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na Ala kana t'aw ka changer mais a mana kɛ min ye a bɛ tila ka dabiri aw de da la an bɛ ka min assister aujourd'hui c'est l'histoire qui se répète encore et encore sans arrêt n'i bɛ fɛ ka nin transition mɔgɔw dɔn dɔrɔn u ta i k'u comparer 2012 transition na c'est les mêmes erreurs qu'ils sont en train de commettre les fausses informations les mensonges ils sont dans ça u bɛ ka kɔrɔbaya kɔnɔ o bɛ min fɔla aw ye fana ko dɔ taara marifa san URSS Russie la ko ma diya bandaw ninnu o ma diya Faransi ye nkalonfin banda wo Assimi wo Mokhtar Wan wo nin bɛɛ de ye sɔrɔsiw nin bɛɛ de ye Faransi ka pion ye Faransi ka pion damaw de kɛlɛ la Malien est-ce que sera mɔgɔ ka nin ɲɛfɔ aw ɲɛna wa est-ce que sera mɔgɔ ka nin nkalon tigɛ ko ka dɔ kunkolo la o tala vous n'avez pas de cervelle pour réfléchir c'est pas un manque de respect hein? Là je parle de ceux qui croient facilement aux mensonges bandaw nana don min ka bɔ Faransi on est sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye sanfɛ ça a été comment a dugusajɛ u kun bɛ ɲɔgɔn kalama ils lui ont reproché quoi u ye mun reproché kala est-ce que u y'a fɔ a ye k'a ni Faransi bi ka bɛnbɛn k'u contrôler ou bien est-ce que u y'a fɔ a ye ko Faransi bi ka a ɲini k'olu éliminer c'est des mensonges c'est du folklore min fɔra ye o ma fɔ mɔgɔ caman ye dɛ o ma da mɔgɔw tulo kan an y'a mɛn ko bandaw k'u ma ko M5 ka pointant il faut k'ale k'u lawaleya ko sinon k'a man ɲi ni sɔrɔsi minnu bɛ ka boli aw nɔfɛ bi olu de ko bandaw ma ko c'est impossible ko M5 ka pointant ko tɛ se ka lawaleya a ko k'a bɛ fɛ ka mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna di M5 ma ministre yɔrɔ la u ko tɛ se ka kɛ cogo si la u ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu kana bɔ yen nin ye jɛjugu de warakalen ye ninnu bɛɛ tun ye Faransi ka pion di a bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ aw ɲɛna a ye segin ka taa CNSP mɔgɔ ka déclaration kɔrɔ a ye segin a ka t'u lamɛn a ye segin a ka t'u lamɛn k'u taabolo lajɛ a b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye Faransi ka mɔgɔw ye nin bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye sisan don ɲagamina don tɔgɔ tɛ bilen janfa bolo dara u bɛ ɲɔgɔn janfa mankan bɛɛ sɔrɔla jumɛn de la bɛɛ b'o dɔn bɛɛ bɛ k'i tulo ci a kan o de fana bɛ k'an dabali ban mankan ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ minnu ye ministre ye n'u ye sɔrɔsi ministre ye k'olu fila bɔr'u place la komi fɛn yɛrɛ tun tɛ intéressé kosɛbɛ parce que ne ye mabɔ a la pewu ko ko sigira janfa ni nkalon kan ni namara ni dabiri kan o tɛ ɲɛ sɔrɔ cogo si la n y'o de fɔ M5 mɔgɔw a ka kan u ka baara kɛ a ka kan M5 k'i wasa don jamana in na a ka kan M5 ka transition ni sauver mais o k'a sɔrɔ ni transition tɛ nimakara la ka ban dɛ wa o fana k'a sɔrɔ M5 ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka transition ni sauver ça c'est très important hakilinaw tɛ kelen laɲini tɛ kelen ye faamuyali cogoyaw tɛ kelen ye ŋaniyaw tɛ kelen ye aw tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na militaire minnu filɛ nin ye bi kunun dɔrɔn kunun sɔgɔma ninnu tɛ M5 jate foyi ye u ma si ye M5 mɔgɔw tɔnɔ u ka yogorow bɛ M5 kɛlɛ diɲɛ don o don a bunnew kɔ u bolila ka ɲɛsin M5 ma aw kɔnɔ c'est tellement facile M5 kan ka ninnu ka nin théâtre bɔ in ka sɔn a ma wa ce que beaucoup oublient mɔgɔ caman bɛ ɲɛna min kɔ nin ye transition de ye le gouvernement qui sera mis en place là hali n'u ye gouvernement in bɛɛ di M5 ma premier ministre bɛɛ lajɛlen hali ka planton chargé de mission k'a bɛɛ di M5 ma
Ça va durer combien de temps? Ils ont la possibilité de dissoudre le gouvernement en un mois. Kalo kelen n'a qu'à le gouvernement ti. Premier ministre Mindira Mobaboui, ministre Mindira Mobaboui. Et ça va servir à quoi? Ça va revenir à quoi? Il faut qu'on apprenne à réfléchir. Angako ye yorojan. Na kadi nunu ye sinin be. Uba foku ye postu be di M5 ma. Kalo fla kalo kele. Ube gouvernement ti. Ota gouvernement ti libanais wa. Ni ye nunu wule ka shima dron ou makobila. Ni inu jera. Ika sigina e billahi ubi janfa. Ubi janfa domi. Anto de donne. Ou kon bi janfa. Oni bandau jera kamika. Olu de modu. Non te. Bandau ye on dabal banko sebe. Bandau na to a fora. Kuma fe fora bandau ma. Na fora. Koni sora si demseni nebe alen daraki. Mokhtar Wane. Mi ye ni fonction ban nous occupé. En aller na le fora fana ko. Ale de bi dese ka nunu blasira nyuma kan abi on dabal ban bon ni nunu sera ka turu ni be jouer Mokhtar Wane ni bandawla ulu miye muga fla yara muga fla kun karli nyogono be muga fla janfali ko gelemba mais jama no e M5 jamai anga janto je poste ka dambe mais anga fendo fusani doyi poste mimina ni jamana ka heretala poste mimina ni te seka jamana permettre ka avancer. N'ambe to ni problème kelen kono ala kano postu no yanga moshi bi an kun korota lembi yala wallahi malotanka to amba bolo wuli dien fan be horonya keneka mo ka horonya jurutana mais sinima ambe ka nunu minun kele ko parce que ku be ka faso tabolo yelem o be ka jamana yin to dinga kono o be ka jamana na folo suyen ka jamana don hakilila tawta nan ka me fara nunu ka na fara nyon ka manye nan ka ni nunu bi je ka barake na mata sira nyuma ka wallahi ambition ga nimisa ala kan kisho nimisa ma mali de mali ya bere tayi wa mali akatanye fe abi ambere nafa de gumba beka akera sajo kamara yo akera asmi yo aya fuyo kuka ke ala kama ukata nord la ukata centre la ukata segu marala malien minumbe etati jadi su jamana uni moto baw bi yala uni mobilu bi yala fu bitashi mo ka dugo na na ki labo ka sika dugo no kosobe ni ga salon kan o ba min lando hake mi uja ubita jadi si bingan kelaw ababi yoroina aya fo nunu ka tayi mbay jamana mo bula yeno. En parlant de mensonges, ayo kolosi réseaux sociaux la clé flanade. Mo bika yira awla. Ko bandaw ni asimi nunu ti suga kelenye. Walma ko bandaw nunu tara erreur do ke français. Wallahi nous yira la dungare la kuma yuta boda parce que ils savent que c'est des mensonges. A galon dona ou dawo. Ou yere a galon la ben wo. Yemi fo nyana c'est l'histoire qui se répète. Galon minu to mega tke 2012 là au galon kelon de bika répété. Et puis ils ne sont même pas intelligents hein. Au tout mec galon tke to mina korolene. O bika tke o tuka kelene la tukuni. Il suffit d'aller un peu en arrière. Ibini beke tukoyi. Est-ce que normalement Mali jeune kanga se ku dani tantôt. Et puis en parlant de jeunes, on bi jamana ka nyeta de nyinina. Mali ka bonola ambi ko de nyini. Mena fora ko do prenembe dien ko be ma pour que posini ka duma. Walma ou preno bien dien ko be ma pour que koni sente mo be ta ku ka douala. Afora yo ko sente mo tara tugo mina korole talibi na gete wa. Mo tini sigi biro kono ka mo to ko sebe te wulla muso chilaw muso welelaw asugu be ka fu ibo ta ko do sente la kuma bana pew. Hal ni sente be sigi kuraye min fora ko organu ku ka mo blakata no da ba jida ka organ do la na te organ na billahi fu yauta ne kala nyini te foye fen bina luti kono ngania jugu ya kama ani tanyini kama utaka na yana bo wa o keleme ka M5 kono na fa dep des jeunes qui se disent tout, qui ne représentent rien, qui ne représentent personne, qui sont là à aller prendre de l'argent au nom du M5. Donolanda di sen bem. Wallahi donola min be wala. Iba ma fait on fin dans diaspora fo. Diaspora ka fo libyen.
wallahi diaspora mo ko kolosa bela na be warti aya taw so mo wa abe war minti fana aya jija au ka communiquer ke à radio là. Non, vous êtes en train de fabriquer des jeunes fainéants hein. Minu glone ne extérieur mo lo bu goshi do ngodu fubi ala deli meeting do kake ou be marché do kake parce que war mi bo extérieur la na be foka mo ko der ou ira de menay ou bodu bi antina mo to fo mais amina na so yoroma femi ye galontige anga bo akono femi ye tangini ye jekulu konna na anga bo akono do de un nindi do ka baratiena do ye de gum besoro pour que lutte nga tani anga ndi da lutte nga tani et puis on demsenu manga to to shila en fa flan encore flan minum bi extérieur la anga do nyina mo minu fe ko ulu de ka war miseni mi ci wal mo ka war kuma ba mi ci tanga yere de mama amanga barake o kuma yele mani. En tout cas, nous on veille, on surveille aussi. Faut t'aimer en yinama. Je répète cette partie-là, faites très attention aux informations. Aya kolosi information na. Obeka mi fo ko bandauni français kum bena ko do la galon fin. Bandauni sera sous froidement ubi français bolo. Ko tiena wera de nyon che ko matien uni français tede. Wa obeka mi fo ko irisi ministre des affaires étrangères ko ka be gentini de me galon fin ni irisi ko ka be gentini de me ya en veto ka ko ka français dere ngo français mo be irisi fana la vote là et fait irisi mo be français la vote là bientôt Syrie mo do bi fendo fo ta do ero be mi fo mais adama dendo fana mana information folo mi medron ou yere bolo odedu. Mais il est temps en gagner il est temps qu'on change de mentalité. Vous voyez tous les jours des gens qui n'ont même pas de mentalité ou bien qui n'ont même pas de cervelle. Avec continuer pour soutenir, vous les encouragez sans le savoir. Et puis ne kaboko kuma memeko kaudimbe ka fokale M5 mo kale mo bo M5. Balma horonya ka galende wallahi horonya ka galende jonde ya foko M5 sara ko le M5 est mort jondo yo do mo da ka fo flena ka fo burula ka dongli da ka ala arapu donke ko le M5 est mort kata yere ka fini fara glogi e ka yere ka glogi fara donda poignée là ko ka kleno glogi fara le ka photo ta fambe ko M5 mo ya le bushi M5 mo ya le ni mo manyina de demsenu manyina de e ma fini fara galonda yera la chien folo la no ita tega mazi billahi ibe kan were fo minteni shi horonyai c'est pas du tout facile mais halisa anga to andambeka anga to anga la nyinuka anga toni anga kunkilenai posu bisoro wallahi posu bisoro posu mi taye amaseka to nyino bina yero soro iburu wati mi banda obeta wati mi moktar wan beta wati mi ukasente be sigi senka mumbe mi ma fo M5 ma mumbe mi ma fo M5 mo ma biya mi wulu ni misalente biya minu tara ko chargé de mission ou bina clé de chargé de mission la tuguni ou bina kalo jol gala bi. Le plus important c'est l'avenir. Le plus important est à venir. Balmao akana koroto mbaw deli ala kamanga koroto dabla mi taye ibo soro kito ici glanka ankana koroto même c'est une jekulu bado décision manata kono na appliquera mo be jekulu kono ibi jenay mais ça n'a qu'à appliquer en ce ko emi en bo fo anka yeta emi en bo fo on hakilla kanga ke to mi ambo fana da mo kuluka o be kunyede koyin kana to mo bolo mo minum be se ka o profiter koyina do be ka fo ko ni soro su nana nyina no yoro ko ni soro su nana M5 no fe soro su de wulla kana malion kono baral langolo manga hakilin tanya de
mun janfa be nunu mamin daw kan u ye layidu jumɛn de ta k'u y'a timɛ san joli ko kelen san joli kuma kelen coup d'état kɛra IBK la on est biché ça fait 9 mois sɔrɔsiw de la ka M5 kɔlɔ jateya est-ce que u de la ka M5 considérer ka M5 wele réunion na u ma na ka layidu ta M5 ye u ma timɛ ka réunion kɛ ni M5 mɔgɔw ye k'an bɛ tila ka jaabi d'aw ma hali sini jaabi ma di o ɲɔgɔn humiliation bɛ yen bi moi je refuse pas que le M5 gère le pays hein. Mais M5 ni militaire nous tɛ se ka jɛ foyi la k'a bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye M5 ni militaire nous tɛ se ka jɛ foyi la ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ taa ɲɛ ye parce que M5 ka laɲini ye kow taabolo ɲuman ye militaire ninnu ka laɲini ye u ka poche kɔnɔna taabolo ɲuman ye donc c'est deux groupes carrément différents d'idées hakilinaw tɛ kelen ye laɲiniw tɛ kelen ye donc ni fila ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ c'est pas facile minnu bɛ ka pressé aw bɛ pressé mun na allié dɔ bi sɔrɔsi ninnu na allié t'u la o sɛmɛyɔrɔ t'u la jigin yiri t'u la u ye M5 kelen dɔrɔn de i n'a fɔ soutien hɛ an kana haraba an kana kɔrɔtɔ an kana girin n ye min fɔ aw ye n bɛ segin a yɔrɔ kan ni ninnu ye gouvernement sigi ni gouvernement danna 1 mois ma jɔn bɛna se k'u kɛlɛ k'u ye gouvernement ci 1 mois ni gouvernement ye kalo 2 kɛ jɔn de bɛna u bugɔ walima jɔn de bɛna wulu kama k'a fɔ ko 1 mois ka dɔgɔn o b'a sɔrɔ maliyɛnw tigɛra na dɛ bi bina maliyɛnw dalen don an na le fait que M5 ma sɔn ka don gouvernement kura in kɔnɔ o ye danayaba de ta ka d'a ma maliyɛnw ka danaya ta ka da M5 kan le 4 ni ala sɔnna ma bientôt boli bɛ boloda o boli ma bɔ a ma boli in bɛna yira k'a fɔ cɛ yɛrɛ la maliyɛnw bɛ M5 nɔfɛ o sɔrɔla mun fɛ M5 ka kuntilenna M5 hakilina wa M5 kelen bɛ ka kow ta a mɛn cogo min tun y'a fɔ aw ye n kun famana video kɛli ma dɔɔni kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la certes en réalité n bɛ bɔ dans la journée n bɛ occupé kosɛbɛ mais le soir n bɛ se ka video kɛ tun nɛgɛ bɔra n na de wallahi video kɛ tun nɛgɛ bɔra n na carrément parce que video kɛ tun ye fɛn ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn la sensibiliser ni min ye mɔgɔw tun bɛ mɔgɔw la informer ni min ye mais video kɛ nana kɛ taɲini yɔrɔ ɲɔgɔn juguya yɔrɔ impoliya yɔrɔ ani n ta sidɔn ye mais ni kuma min kan ka fɔ don min an bɛ bɔ an b'a fɔ alhamdulillah Dieu merci moi je vis pas de ça video tɛ ne balo donc ni don min ye n ja de n bɛ video kɛ wa ala barikala n t'a ɲini ka diya mɔgɔw ye n t'a ɲini k'an yɛrɛ ko diya mɔgɔw ye tiɲɛ de bɛ laban dɔ ko ne ma kunu ko ne bɛ to ka imam neni ko ne ka ko kun ka bɔ ale ma mɛ tile 2 in na ale bɛ ka desuwa dɔɔni k'a ma ala kana to n ko ka diya i ye yɛrɛ depuis ala ye n dan ma imam neni hali mɔgɔ min tɛ imam ye hali imam den filan ne t'a neni ka imam neni dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ neni video min na billahi ne t'a lajɛ parce que pour moi ça n'a pas de sens n delila ka kuma fo ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ fɛn ɲinina ko kɔnɔna na ko fo a ko ko ka ɲɛ o de ka d'a ye n t'a dɔn i bɛna se ka o palipali cogo min na k'i b'o bɔ ka sira kan den dɔw den lankolon dɔw ɲɛna ko mɔgɔ tɛ se ka ko kɛ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma fɛn ɲini ka bila i kun a kɔnɔna na walima i yɛrɛ m'i ta sɔrɔ a la anw ye marakaw de ye an ye ɲɔrɔnkaw de ye an ye gajabakaw de ye anw fɛ yen i b'a ye mɔgɔ kelen bɛ kabila bɛɛ ta du tɛ dɛ mɔgɔ kelen bɛ kabila bɛɛ ta hali bi gajaba kajɛl petit baru kelen ale kelen dɔrɔn kelen bɛ ka jɔyɔrɔ min f'anw ka village la ala de b'a dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ y'i ta kɛ anw fɛ yen ka ko kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ nafalan bɛ bɔ min na ka ko kɛ min bɛ bénéficier mɔgɔ wɛrɛ la o ye fierté de ye o ye disi gosi de ye et on est fier de ça
i b'a ye anw de fɛ yen mɔgɔ bɛ wuli k'i yɛrɛ privé sunɔgɔ la k'i yɛrɛ privé dumuni duman na k'i yɛrɛ privé lafiya la k'i yɛrɛ privé fɛn bɛɛ la ka nafolo ɲini ka na n'a ye faso la ka du bɛɛ ta en charge anw mana ko kɛ nin ko in kɔnɔna na koba tɛ an talan don wa ne ka ko kɛtaw n ka comportement n ka wulikajɔ n ka cɛsiri n'a ye mɔgɔ min dabali ban taa an ka histoire ɲini i ka kalan i k'a lamɛn comme jeli dɔw y'a da mabɔ dɔw y'a da taa ɲini i k'a lamɛn billahi n'i y'o lamɛn n ka ko kɛta si tɛ bali la bilen l'histoire des Bathily a ye taa ɲini aw k'a lamɛn n hakili la a bɛ kalan Sénégal histoire fɛ u ka école la mais a y'a ɲini aw k'a dɔn dɔrɔn o ka fisa ni yɛrɛ fo ye n'aw y'a ɲini k'a dɔn dɔrɔn wallahi aw b'aw doni jigin n ka ko la wa aw bɛ fɛn caman faamuya anw talan ye nin de ye anw haminako ye jamana in de ka bɔ nɔgɔ la wa anw fɛla ye maliyɛndenw bɛɛ ka lafiya maliyɛndenw bɛɛ ninkun ka lafiya ni poste dɔ alhamdulilayi wallahi billahi an bɛ se ka poste sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ dɔ an bɛ se k'a sɔrɔ mais ni tɔw m'a sɔrɔ nafa jumɛn b'a la komi su kɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ et puis je pense que vidéo janyara dɔɔni mais ɲɔgɔn faamuya dɔɔni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'an tora ka échanger ka ko ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yira ɲɔgɔn na ko caman bɛ yen an bɛ kisi a ma n ye nkalon minnu fɔ aw ye a y'aw cogo dɔn u la aw yɛrɛ k'aw ka propre analyse kɛ aw ka ko jate minɛ ji jɛma jɔlen na et puis adamaden minnu talan ye nkalon tigɛ ye minnu taabolo ye ka mɔgɔw bila fili la n t'a dɔn aw bɛ segin k'olu lamɛn cogo min na jusqu'à ce que k'a fɔ aw bɛ baara kɛ n'olu kumakan ye M5 ye min ye M5 y'o ye M5 kɔnɔmɔgɔw ye min ye M5 kɔnɔmɔgɔw y'o ye an ka ɲɛmɔgɔw an faw n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ citer ani an baw minnu bɛ M5 kɔnɔ wallahi an dalen d'u la wa an ma deli ka tigɛ u la ni y'an sigalen ye dɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu b'u cɛ la n'an t'u sugu dɔn an bɛ siga olu de kama n'an bɛ kuma sini m'an sɔrɔ kuma n'an bɛ kuma in bila yan n'ala ye waati dɔ nɔgɔya an ye sini journée kɔnɔ an bɛ kibaruya wɛrɛ da ɲɔgɔn tulo kan ala ka su hɛrɛ d'an ma ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la ala ka maliyɛnden bɛɛ bɔ nɔgɔ la ala ka an sɔn hakilina ɲuman ala ka bɛɛ sara i ŋaniya ala ka bɛɛ sara i ŋaniya ala ka bɛɛ sara i ŋaniya wa ala kana opportunité mago ɲɛnabɔ lutte in kɔnɔ diaspora ni cɛ an bɛ diaspora fo diaspora kan ka fo dɛ diaspora ni foli ka kan mais minnu bɛ ka diaspora escroquer foli u tɛ se ka kɛ n'u ma diaspora fo an bɛ diaspora fo ka da diaspora ka baara kɛta de kan an kana fɔ an bɛ to ka diaspora fo pour mieux profiter de la diaspora maliyɛn minnu bɛ extérieur la u sɛgɛnna dɛ wallahi u sɛgɛnna lutte presque lutte b'olu de bolo bi n'aw ye olu gosi ka to k'u la décourager a ti nɔgɔya dɛ donc an bɛn kɔfɛ